हो गई हैं। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी को बनी गाला में नजरबंद रखा जाएगा। बनी गाला को सब जेल करार दे दिया गया है। नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। खबर की दीगर तफसीलात फहद बशीर हमारे नुमाइंदे हमें देंगे। फहद बशीर, बताइएगा क्या कॉन्फर्मेशन आ गई है इन तमाम तर खबरों के हवाले से कि बनी गाला मुंतकिल किया गया है बुशरा बीबी को? देखिए, बिल्कुल बुशरा बीबी को बनी गाला मुंतकिल कर दिया गया है। बनी गाला के बाद इस्लामाबाद पुलिस की जो है भारी नफरी पहुंच चुकी है। अब से कुछ देर कबल बनी गाला बुशरा बीबी का अडियाला जेल से बनी गाला मुंतकिली का फैसला किया गया था। बुशरा बीबी को अडियाला जेल से बनी गाला के लिए रवाना किया गया था। बुशरा बीबी को सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर मुंतकिल करने का ये फैसला किया गया है। तोशा खाना रेफेस में आज बुशरा बीबी को 14 साल कैद और 787 मिलियन का जुर्माना आयद किया गया था। बनी गाला में बुशरा बीबी की मुंतकिली के बाद जो है सब जेल डिक्लेयर किया जाएगा। आपकी इत्तलात के मुताबिक बुशरा बीबी को जो है बनी गाला मुंतकिल कर दिया गया और बनी गाला के बाद जो है इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी तैनात है। जी अच्छा फहद, ये बताइएगा कि किस बुनियाद पर यह फैसला लिया गया है? आमतौर पर देखा गया है कि जब सजा दी जाती है तो हिफ्ज़ मातक़द्दुम के तहत जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उसमें कानूनी पहलुओं को लाजमी मद्देनजर रखा जाता है। बनी गाला तो बुशरा बीबी का अपना घर है, उन्हें वहां पर नजरबंद क्यों किया जाएगा? अलबत्ता 14 साल की उन्हें सजा हुई है। देखिए, बिल्कुल बुशरा बीबी को सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर जो है मुंतकिल करने का ये फैसला किया गया है और बताया ये जा रहा है कि बुशरा बीबी को बनी गाला में हाउस अरेस्ट जो है वो रखा जाएगा। जो तो आज फैसला है तोशा खाना रेफरेंस में आज ही बुशरा बीबी को 14 साल कैद और 787 मिलियन का जुर्माना भी आयद किया गया था। और बनी गाला में बुशरा बीबी की मुंतकिली के बाद सब जेल जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा। और अभी जो इत्तलात मौसूल हुई है वो बताया ये जा रहा है कि बुशरा बीबी को सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर मुंतकिल करने का फैसला किया गया और इस वक्त जो बुशरा बीबी है वो बनी गाला मुंतकिल हो चुकी है और बनी गाला के बाहर इस्लामाबाद पुलिस की जो है भारी नफरी मौजूद है। जी ठीक है, ये बता दीजिए कि बुशरा बीबी के साथ कौन होगा? चूंकि हम जानते हैं कि बनी गाला एक बड़ी जगह है, वहां पर और पहले से बहुत सारे मुलाजिम होते थे जो उन्हें सर्व करते थे। क्या इस पूरे जगह को खाली कराया जाएगा? क्या किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल इस हवाले से जो हमें इत्तलात दी गई वो यही है कि जो बनी गाला है उसको सब जेल करार दिया जाएगा। और जो सिक्योरिटी के हवाले से जिसमें आपने सवाल किया कि बुशरा बीबी को सिर्फ जो है बनी गाला में जो है वो जिसमें सब जेल करार दिया गया और सिर्फ वही वहाँ पे मौजूद होंगी क्योंकि बनी गाला के क्योंकि जो है इस्लामाबाद पुलिस की नफरी तैनात की है। ताहाल किसी भी शख्स को जो है बनी गाला जाने के अंदर इजाजत नहीं दी जा रही। सिर्फ इस वक्त जो है बुशरा बीबी को ही बनी गाला में मुंतकिल किया गया है क्योंकि हमने देखा कि बुशरा बीबी को सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर जो है आज ही सिक्योरिटी थ्रेट्स तो बानिया पीटीआई के लिए भी रहे हैं। ये बता दीजिएगा आज कौन कौन सी अहम मुलाकातें हुई हैं? क्या किसी से मिलने की इजाजत दी गई थी बुशरा बीबी को? चूंकि सुबह ये फैसला हुआ था जो भी सजा सुनाई गई थी और अब रात 9 बजे उनको बनी गाला मूव करने के लिए कहा गया है। देखिए, बिल्कुल जिस वक्त आज समाअत जारी थी उस वक्त तो बुशरा बीबी जो है अडियाला जेल नहीं पहुंचे थी। जैसे ये फैसला आज तोशा खाना रेफरेंस का सामने आया जिसमें बानी पीटी और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा सुनाई गई और 787 मिलियन रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया। उसके बाद जो है बुशरा बीबी जो है बनी गाला से जो है आज अडियाला जेल पहुंची थी और वो अडियाला जेल के अंदर रवाना हुई थी। उसमें उनका जो अडियाला जेल के जो जेल जराये के मुताबिक ये भी बताया गया कि बुशरा बीबी का मुकम्मल तौर पर चेकअप भी किया गया और फिंगरप्रिंट का अमल भी गया। जिसके बाद ये चीज सामने आई है कि बुशरा बीबी को ये फैसला सामने है कि बुशरा बीबी को सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर जो है मुंतकिल करने का ये फैसला किया गया था। तो इसके लिए कोई ऑर्डर्स हैं जो मंजर आम पर लाए जाएंगे? अदालत की जानिब से ऑर्डर्स दिए गए हैं कि उन्हें बनी गाला मुंतकिल करना है। वो ऑर्डर्स उनकी कोई रिलीज जो मीडिया तक पहुंची हो? फहद बशीर, अगर आप हमें सुन सकते हैं तो बताइएगा कि ऑर्डर्स अदालत की जानिब से क्या दिए गए हैं और क्या उन ऑर्डर्स की कोई कॉपी है जो मीडिया को फराहम की गई है? देखिए, बिल्कुल इसके हवाले से बाकायदा तौर पे नोटिफिकेशन जारी किया गया था। चीफ कमिश्नर है इस्लामाबाद की जानिब से बताया गया था कि अब जो है अडियाला जेल को जो है बनी गाला को जो है अब वो जो है सब जेल करार दिया गया है जिस वजह से अब बुशरा बीबी को जो है अब बनी गाला जो है वो मुंतकिल किया गया है। जो बताया ये जा रहा है कि जो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद है, तो आप बता रहे हैं कि चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें सब जेल करार दिया गया है बनी गाला को। आप हमारे साथ मौजूद रहिए। एंकर पर्सन शौकत पराचा ने हमें ज्वाइन किया है। शौकत साहब, जिस तरह ये डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, आज हमने देखा कि सजा सुनने के बाद, सजा सामने आने के बाद बुशरा बीबी जेल गई और वहां पर एक जो बाकायदा प्रोसेस होता है उसके बाद उन्हें वहां पर एक तरह से कैद भी कर दिया गया, उनका सेल भी तैनात कर दिया गया और वहां में उन्हें मुंतकिल भी किया गया।
لیکن اب رات کو 9 بجے یہ خبر آ رہی ہے کہ بشرا بی بی کو واپس ان کے گھر منتقل کر دیا گیا ہے، اسے ہی سب جیل قرار دیا جائے گا۔ اور چیف کمشنر اسلام آباد ہیں، ان کا نوٹیفیکیشن سامنے آیا ہے، ہمارے رپورٹر جو بتا رہے ہیں۔ آپ کے پاس کیا ڈیٹیل ہے؟ نہیں دیکھیں، میں تو ایک اسیسمنٹ دے سکتا ہوں اس ڈیولپنگ صورتحال پر۔ یہ قانون کے مطابق ہے، کسی کو ڈیٹین کرنا ہے تو وہ جیل میں بھی رکھا جا سکتا ہے، کسی پرائیویٹ اینٹی یا جگہ کو آپ سب جیل قرار دے سکتے ہیں۔ تو اس میں جو جیل کے اندر کی جو چیزیں لاگو ہوتی ہیں وہی سب جیل میں لاگو ہوتی ہیں، مثلا وہی پولیس کسٹڈی ہوگی، پولیس وہاں پر موجود ہوگی۔ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے، جس دن میاں نواز شریف صاحب آئے تھے باہر سے تو مریم نواز شریف صاحبہ ان کے ساتھ تھی، تو سیالہ ریسٹ ہاؤس میں مریم نواز شریف کو رکھا گیا تھا، لیکن یہ چونکہ ان کا گھر ہے تو وہاں ان کو رکھا گیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کو سزا ہوئی ہے 10 سال کی جو نااہلی اور 14 سال کی ان کو سزا ہوئی ہے، تو وہ جیل میں رکھیں یا ادھر بنی گالہ کو سب جیل قرار دے دیں، تو جیل تو وہ۔ لیکن شوکت پراچا صاحب، یہ سیکیورٹی خدشات کا جو بتایا جا رہا ہے، یہ تو چیف آرگنائزر مریم نواز کو بھی تھے، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ جب انہیں لایا گیا تو پھر انہیں سہالہ ریسٹ ہاؤس میں رکھا گیا، انہیں رائیونڈ کے گھر میں نہیں رکھا گیا اور وہاں پہ سیکیورٹی نہیں لگائی گئی، ان کو سزا ہوئی تھی لیکن ان کو پھر ریسٹ ہاؤس میں منتقل کیا گیا۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بشرا بی بی کو بنی گالہ بھیجا گیا ہے اور انہیں وہاں سب جیل قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ کس طرح سے ممکن ہوتا ہے؟ قانونی پہلو اس حوالے سے کیا ہیں؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی بتایا، جو جیل مینول ہے یا جیل جو قوانین ہیں ان کے مطابق ایسا ہو سکتا ہے۔ ماضی میں صرف مریم نواز شریف صاحبہ نہیں بلکہ ایون جو پرانے بڑے سیاستدان ہوتے تھے ان کو بھی جیل کی بجائے کہیں نہ کہیں ان کے گھر کو سب جیل قرار دے کر ان کو وہیں پہ ڈیٹین کر دیا جاتا تھا۔ میں بتا رہا ہوں کہ جو جیل مینول ہے وہ اپلائی کرتا ہے جہاں بھی ڈیٹین کیا جائے۔ اب جہاں تک اسپیشل ٹریٹمنٹ کی بات ہے، اس حوالے سے کوئی آج پہلی بار یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی کہ کسی کو اس کے گھر میں سب جیل قرار دے کے مریم نواز شریف صاحبہ تو خیر جیل میں بھی رہی تھی، سامنے آئی ہے، لیکن کیا پتا کل شوکت صاحب یہ بتائیے، چیف کمشنر اسلام آباد نے یہ نوٹیفیکیشن نکالا ہے، حال بہتر ہوتی ہے تو واپس انہیں جیل میں ہی منتقل لیگل یا مینول والی ٹرمز ہیں ان میں لکھا جاتا ہے۔ یہ ڈیسیشن البتہ ہوم ڈپارٹمنٹ ہیں، جو ڈیسیشن کیا جاتا ہے، جو فیصلہ لیا جاتا ہے، وہ تو ظاہر ہے کہیں اور سے جو ریلیونٹ اور لوگ ہیں۔ دیکھیں نا، صرف سیکیورٹی اگر تھریٹ ہے تو پھر تو بانی چیئرمین وہ خود بھی جیل میں ہے، تو کیا اسی بیرک یا اس کی ساتھ والی بیرک میں خطرہ زیادہ ہے اور ان کی بیرک میں خطرہ نہیں ہے؟ یہ ایک فار لاجک اور جسٹیفیکیشن کے طور پر تو ہمیں بتا دیا جاتا ہے، لیکن اصل یہ خطرہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی سیکیورٹی پرابلم ہے۔ سیکیورٹی پرابلم ہے تو وہاں اور بھی پرنرز ہیں، مختوم شاہ محمود قریشی صاحب وہاں پر ہیں، خود بانی چیئرمین پی ٹی آئی وہاں پر ہیں، تو سیکیورٹی تھریٹ اگر چیئرمین بانی چیئرمین کو نہیں ہے اور صرف ایک پرزنر کو وہاں پر مل جاتا ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں بار بار کہ یہ فیصلے لیے جاتے ہیں اور ان فیصلوں کو تبدیل کرنے میں بھی کوئی بہت زیادہ، کیونکہ یہ پاورز ہیں، رولز آف بزنس میں یہ چیزیں شامل ہیں کہ جہاں چاہیں وہ کسی کو سب جیل میں رکھ لیں، ان کے گھر کو ڈکلیئر کر دیں، کسی سرکاری ریسٹ ہاؤس کو ڈکلیئر کر دیں۔ یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے شوکت پراچا، کچھ گھنٹوں میں شاید اور چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، اور کیا یہ نوٹیفیکیشن چند دنوں کے لیے ہے، لمحوں کے لیے ہے، کیا اس میں تبدیلی آ سکتی ہے؟ آئندہ آنے والے وقت میں اس کو اور کلیئر ہو جائے گا۔ بہت شکریہ شوکت پراچا، آپ اس خبر پہ اپنا انالیسس ڈیٹیل شیئر کرتے۔ فہد بشیر آپ نے آگاہ کیا، آپ کو بہت شکریہ۔
बुशरा बीबी को सख्त सिक्योरिटी में बनीगाला मुंतकिल कर दिया गया है। बनीगाला को सब जेल का दर्जा दे दिया गया है। आज बुशरा बीबी को तोशाखाना में 14 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई थी।